Kok brokong ni bagay nango Roman sirik bisi kolong ni coba bisi kolong ni shanma kenali ya habang ti prasarong ni shanma korangno wani basha commission engka segang ni simino basha commission kamne jorao phano Roman sirik no gobang ko bodrai gobang tei Roman sirik bono lekha pora khani bagi khapula jak ti basha dofani lukuro ko bro script ni bagi basha committee wani engka phan khlai ko bro kok shanai rong ni shakawo jorawo bangla jorawo devanagari script phinjaka je dofani borok je kogno shawo a dofani borok she jongnai bo sirik bai baithangni mani kogno shinai polnai khainai piaba a chongthani bo jonginana ni phan sekjaga tipasha dofani lukuro kok borok subject CBSE TBSE budo amjumurani hingake ringsengnai rok nayo Roman script eba Roman sirik piaba hapani bkhaktai phini rizaka bangla script o phinjak mano soimana liya tipasha dofani lukurok tei busa butirok salkolok juda juda lamate koilai molai sanibo rozagani bagai paithago lahar kosona yap desaka TSF urung sengnai motha Augustalni nuchichar salmariwo Tripura hase Kitingwi sabok dam chinai bon ringkha TSF Agotola khobai Tripura haseni joto lama buko muthublakia TSF urung sengnai motharo Hatai Kotor National Highway Road Kasulathinibo Shogikia Tiprasha Dofani MLA EM Bishiro Shandane Jorabo Lahar Kasuma Thayo Roshaman Jorabo Shogikia TTADC Chairman Jagadish Deburma EM Robindro Deburma Kobe Kubun Adongro Ku Khenka TTADC Nakolna Tangphang TSF Adong Tei Police Sak Dingai di promotan Ingai di Prasa Busa di Prasa Student Federation ni Junior Baro Gontani Roman skill by Kok Borokno ma Purnai Oshan Mungno Sane Hasterigi Bon Tai Lama Kasumano Oro Wonor Kayi Students Rock Guardian Rock Jotunino Longni Hamdamani Tui Jaro Lama Kasulemani Bono Angkuya Ambaya Bri Jong Hunmano mo success nongka Kok Borokno Roman scribai ma phuringnai dabi abu tabukniya TSF 1968 busik bosorungka 1968 asaimani mo TSF tabukgo 1968 asaima hakino bini naharmo dofani jekunu movement to tabuksa jora live manariknai mo TSF noko ini mo andolon success singka jeng moral support khayo abong buskango mo kokbo thik kok borok Roman skibe India hingkai chini kok borok kamai thanai kok borok samani chini ucharon chini pronunciation chayang nai jeng thik kai spelling khai mangalak boni bagai jukti tongo kok borok no Roman skibe no ma khainai jeng sudo bos somai ma tangnai gobang ma bodol kok borok no derana ni bagai gobang ma script bai kono jaga wongkha tamna bono bangla script bai kyabo ongka devanagari script kyabo ongka ohmiya script kyabo gobang ma script bai chalo khaji ni chau kento jeng gosi mangla jeng kyabo gosiya jeng jotono somai ma tangnai chhatra bai okra bai jotto bai no jeng somai ma tangnai borok bo somai tangdi kok borok no Roman script bai chalo khaya sek jora chini mo choba toya uino tongai tinini mo choba ko ছাত্র আন্দোলন ছাত্র বাই আর পুলিশ প্রশাসন মে কক সালাই কাইসা রাইজা তঙ্গ মো রাইজানি তিন রক যে সিদ্ধান্ত খাইমানি অবননি স্টুডেন্ট লিডার রক তিনি ওর সাকলাইনাই বেলাই বেলাখিনো হামবাই মাইয়া ফারো जों কক বরক সানাই রক আবো তো সাকাই ওয়ানামা সিংচা আরো গোবাংবা বদল রক जोंनो देरनानि बागै কক বরক তামো বাইংনাই 2004 সালো কাইসা Basha Commission Klayui, Kasha Sorkar, Pavitra Sorkarno, Chairman Klayui, Ek Bosor 2 মাস Tripura Hasewo, College Porinai, Chatro, Chakri Khainai, Natok Khainai, Boy Sinai, MLA, MP, Neta, Je Kok Boros Hanorok Bai, Borok Ek Bosor 2 মাস
kok borok basa commission dok Tripura hasjawo gobangma jagao thangai alab alochona khaiye je kaisa borok sidanto namani kok borok sanai rok je wansukmani 67.5% borok kok borok no ruma skibe khaji nei bongni commissiono report joma ramani apurbo haino lai changnai yakshi bodol sarkarbo commission ni kono naya tabuk mok kecharo 5.5 বছরও হাইনো তাই আলকা দেখে তাবু কক বরকনো দেরানানি বাগৈ খাইতঙ্গো जों যতন সময় মাতাंनाय সরকার জাফানো খাইতং যতন जों রুমান স্ক্রিপ্টে সিজি রুমান স্ক্রিপ্টে কক সিজি রুমান স্ক্রিপ্টে খবর সিজি রুমান স্ক্রিপ্টে जेनिनि कम्युनिकेशन तंगनि अबनो खाइदि जों जत्त पाल रमान स्क्रिप्टे खाइके हंकै सरकार हाइनो बाध्य हंनाय आंगासे कक सालैया नों जबा साक्सेस चुंतुं बसखांगाबो तेबो Kotor आंदोलन नंतुं जों नरकनो जे कथां तंसाक जिनि मोरेल सापोर्ट बा फिजिकल सापोर्ट दंनाय हामबाय मारगो दिनै जिनि बसखांगो बासाला जाक 1968 नि सिबि mo TSF no samsai tubuna ne bagai jara netrikuri tonero oro je norok je leader nungmani TSF no bandhui oro kebo leader india milano borong kana chairman sar jogdishda borma XCM sar choto rupini XCM sar romani da borma tai oro jotto TSF ni leaders rogan talai belakana hambai maru tauni bagai dini singmo coba maklai ani kok nui bo horo paingnai abo chungsi saiman Tripura bar roman script bai kok borokno chalo khlaini bagai পরিরিনানি বাগৈ অনেক সিদ্ধান্ত নাকা কিন্তু ফাতার হাস্তেনি ফাই যে সংখ্যা গরিষ্ঠ উঙ্গি তংনাই বরক যারা লিডার রক বরক বাই যারা তুইদুল জাংনাই রক চিনি বরক হাইনো চিনি ম রোমান স্ক্রিপ্ট নি পক্ষেঙ্গি কক সাইয়া আও বুইনি বুসাস সানমাকাই নাইথ মানাखाय माखाय नायथगौ sakni busa sakni dofani borok roman script no badru ite onyo script bai maklainai hinei je chiri kogi samani kai obo kai chini hamkrani lamani bususi borok jingno kasuo tini oro asuk ksai tongnai kok tongmaniya nini borok no buskango basar oi borok no sawo roman script sinaiya oro onyo script simangnai Aboni bagai no tini kok borok development nunglia 1979 सालनि 19 तारिख जानुवारी ओ कक borok no राज्यनि द्वितीय भाषा स्वीकृति रिखा tini kok borok जों स्वीकृति मान माने यागुलो गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा नि कायसा दुइटा भाषा एक अंका बांग्ला द्वितीय अंका कक borok बांग्ला जबाबा उन्नतिं थाका कक borok एक साइड का कुन उन्नतिं लिया तिनी 1 to 10 to 12 बिस्मी यूनिवर्सिटी जरा जे जों जे शिक्षा मानानि कक लिया ताम खायका यूनिवर्सिटी के जों सब्जेक्ट मानि तोइका yang tolan nika kun subject riya apunti jat bufang jodi bufang abo punti jat bufang abo am tike bufang kai deman ba tola kai ya phang tungu kesar mazar nike krei busuk ungi deman ba aboni bagena sing tini PhD phano doctorate ding phano kok borok ba sing MA khlaipana master degree khlaipana chini kuno dam krei কারণ जों সাইমানো তা যত জায়গান जों গুলি নেকে সাইমানো যত সাবজেক্ট তো কয়েক সাবজেক্ট করে আব কয়েকটা স্কুল ত্রিপুরানি কয়েকটা স্কুল ন বাদ রেখাকাই কোন স্কুল সে কক বড় ফুন জায়গা কেদিনি বড় তিনি এমএ বিএ পাস খাইই যারা কক বড় নি মাস্টার ডিগ্রি কে পড়তাই বড় চাকরি মানছি নাই বনি বাগেনা जों চিনিমো
हरफ न तुई जे चिनि चबा अरन मुथाक जांगनानि या अबनताय ब जुरदार मा खालायनाय अबनताय ब चिनि बिसिंगो जत्तबाय कक सालाय जे कोनो मुभमेन्ट একটা সিঙ্গেল কোনো অর্গানাইজেশন কোনো দিনফোনে जों সংগঠন মানে মুভমেন্ট খায় ওই যারা যারা যে বড় রকমান স্ক্রিপ্ট হামজাংনাय রক गोबां मा সংগঠন दङ जों थानजाखा जों सभा मा खालाय बुसकांनि सेप्टेम्बर मासाव कतर सभा दङ आं 3 तारिख रियाखौ जों तारिख थिखायजाक दङ आरो बन्दरनि चुबासु नांनाय आबनि परे दिल्ली अभियान दङ आरो बन्दरनि अभियान दरनि चुबासु नांनाय आबनि परे जों सेसा खायनाय त्रिपुरा tahu je TTADC kapan ang IM education marmani ya gulo ang wansugi tunggu ontoto buskang ni 2024 ni je new academic session ni simi ontoto kok borok no jotto Tripura ni bishes ke ADC ni 1634 ta school chalu khanya bagai chung sai tong nai ebong seng khap khlainai jeri sarkar tong tong borok no chalu khanya ami siu ta just class khai woi जों बय अलरेडी साबुकना बगे जों रेडी खालाय दं जोंनि बय गोबां मा दं साबुक जा दिनै प्रि नार्सारि नार्सारि तारपरे दिनै तहने बनो दिनै यांगो क्लास केजी 1 केजी 2 1 2 आमा हायखाय जों तरक खाय जोंनो ताबुक चेंलाय बुनाय त्रिपुरानि जत प्राइवेट स्कुल बांखाचिनि बरंनि बिसिङो ताबुक इंलिश मिडियाम राव आरो ब प्रत्येक इंलिश मिडियाम ब रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक फोरोंना बगे जों जतनो कक साब लायखा एवं बरक आबनो बय कालेक्शन खायलाङो आरो जों ताइखुनो आरो ताइनि देबनागरि बुसुं साइमेनिया आरो जोंनि बांला बुसुं जों जुर खाय साबनान चेष्टा खाय दं ताखौ ते बुसुं बनि बागे ताइ बारा कक साया दरनि म चबा लाइखन सक्सेस जोंखा जों जत पिसफुल खाय जों चबा खालायमानो हयतो पिसफुल सालबुसु दंनाय अब कायसा कक सुं कायसा प्रश्न जतटुकु सम्भव जों पिसफुल मा खायनाय एवं पिसफुल ओंखा नरक दिनै फुंनि सिबि ताबुकसु जरा आरो जे आसु फायमाने अमायकाय देवन बाजार बिश्रामगंज हेजामारा त्रिपुरा हास्तेनि गोबां मा जागायाव दिनै आसु लायखा नरक जतनो जे दिनै म चबाव और मानजांनाय रन तैसा हामबाय होय बुसकानि चबाव तैसा काहाम काय मानजांना बागे खबगय आनि किसा कसुमानो पाइका जतनो हाम अनेक घटना काजै दिनै घटना अनेक कमी थाका अनेक कस कमिका चिनि जे मुभमेन्ट कस कमिका जों आगि जखन दिनै आं जखन TSF प्रथम जइन खालाय 76 आफ्रुनि सिमि 83 पर्यन्त आं दंखा आफ्रु सेन्ट्रेलनि जइन सेक्रेटारि पर्यन्त दंखा क्रे आसिक जरा गोबां चबाव आं मा नखरखा बनि बागै TSF रंनो बुसकांगो तेबो क्राक नानि बागै कयो TSF रक्तेबो क्राक थुं TSF अब बेलाय बेलाय खानो गोसाम चिनि छात्र संगठन म छात्र संगठन आगिबो दंगो तागो दंनाय चिनि थिनांगो दंनाय बरं Bye, media friends. Nirono sekangono. Dan hamilai nirok finishing, sono coverage kaye. Sini oje movement no. Nirok ti prahase gananggai, penonton bagi nirono. Belainya hambai TSF ngang ya faru. Te, jung ono tini 12 hours straight dak mani. Ti prahase gananggai, jung joton sigai, sono hamzagai, support kamen bagai. Ti prahase lukumno te be hambai. Nirono o hamzag ma, jung nogai. जों खा थांसागै तेबो जोंनि बुसकानि मुभमेन्ट न जों तेबो स्ट्रंलि जों खायनाय हिनै जों वानसगो जोंनि अ मुभमेन्ट अरसमि थागलाक जों दिनै अ मुभमेन्ट जोंनि जे अ स्ट्राइक पाब्लिकनि सापर्ट बाय जों सक्सेस नै जों वानसगो जोंनि अ मुभमेन्ट जों तेसा हाई लेभेलाव तिलांगानि बागै जों तेसा 2-3 days बिसिङावनो जों ग्रेटर स्टेप जों नाहमानो बनि बागै त्रिपुरा हास्टेनि लोगोरं न निरनि सपोर्ट ताबुक जरा तनगान बे आं निरनो कइनाय दिनै जोंनि लगे वो गोबां मा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन MSU DSU KSU ते गोबां मा ससियेल अर्गानाइजेसन सिभिल सोसाइटी ते जोंनि जे पलिटिकल पार्टी रबो जोंनो सपोर्ट खाय जोंनि सलिडारिटी जोंनो फुनु फाके बरनो बो हामबाय जोंनि डिमान्ड तो निरक 50 इयार्स नगै जों खायनि खाय ताबो Sini oje strike. Sing tangai ringjak sing joton in demands of Roman script and 125th Amendment bill. Tabo government borok tangai sering tong. Amo song masile. Nangka borok sono kiri kirijak. Am question tong. Kiri ke borok bosang phaira gya. Sungjagane de kirijak. Am question tong.
हायपन जों TSF अंकल अस्लायागै जों सिनि मुभमेन्ट जों केरियार न खाय जों सक्सेस न खाय माखा अम गभर्नमेन्ट नि फेलियर बरक सनो अप्रोच खाय हलिया जों अमनो वासंनाय गभर्नमेन्ट अफ स्टेट TSF न किरिजाखा त्रिपुरा हास्टेनि बरनो किरिजाखा नै जों अमनो जों वासगै जासिनाय बनि बागै सिनि जे ऑस्ट्राइट जों कल खायमेन 12 आवर्स जों अम सक्सेस नै जों वासंनाय बिदिनो अबनो बिसिङाव खायजे गेन न बो याबो नायदि जों तो तालनै सिकां जतनै सिक निरक तो जतनो लगे दं जनो सपोर्ट खाय जों गभर्नर जों मेमोरेंडम याफार गभर्नर 2 months sufficient time जों बनो जरा याफार but मंगसा रेस्पॉन्ड TSF नो बरोलियन हाय केचिनि जे पब्लिक स्टूडेंट अनो बरोलिया बनि बागै TSF स्रिं स्रिं तंलिया बाक्सा वासगै मानो TSF थुजाक स्रिं स्रिं मंगसा नुगिया but हाय TSF सिनि स्टूडेंट ओनि ग्रीवेंसेस सिनि पब्लिक नि जे कस्ट मामानि तुमा नांग तंग जों जतनो नुक तंग बनि बागै दिनि ओ जे 1 day strike 12 hour नि बागै जों रिंमानि अमो सिमिया सिनि जे मुभमेन्ट बसकांगो जों तेबो हायर मुभमेन्ट तिलांनाय जों डिसिजन नाजाक तंगो जों साखलायाको बफ्रो ड्राइवर खायजोंनो जों रेडी तंगो पब्लिक रक जों निरंनो एप्पल खायनाय दिसिनि स्टूडेंट एप्पल खायनाय निरंबो रेडी तंगानि बागै हामबाय जतनो त्रिपुरा हास्टेनि लोकरनो जों अमनो कब खरगा मुसुगु ते साखलागा मुसुगु जे निरक TSF नि साकावो बयते तंदि 50 years रंगै जों सामं खाय फाय दंबा जों 50 years रंगै आसुक जरा फायमाखा निरकनि सपोर्ट बाय बन बाय बसकानि सालाबो जों खा खायगो जिनि अज मुभमेन्ट निरक सपोर्ट खायनाय हनै जिनि जतो डिविजनल नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आं जतनो हामबाय याफोर तिसिनि सेंट्रल लीडर्स तिसिनि जतो मेंबर्स स्टूडेंट्स निरकनो तेबो हामबाय तन हमले स्टूडेंट स्पेशल निरकनि मुभमेन्ट निरक अमनो तेबो कुसुगो दिलांथाय जों लगे तंगो ताकिरिदि बनि बागै तिनि अजे मुभमेन्ट जतो मीडिया पब्लिक पुलिस ऑफिशियल्स जतनो जों कोऑपरेट खायै जों अजे 12 hour स्ट्राइक जों अरनो जों पाइरस नायनि जों डिसिसन लाखा बनि बागै बसकानि सालो निरनि सपोर्ट निरनि हामजमा नांगो TSF नि engै जों अमनो साखलायनाय बसकांगो निरनि सपोर्ट हामजमा रदि TSF लंगली त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक ते निरक जतो सपोर्ट खामेन बाय निरनो खाबाय खुबाय हामबाय फरसकां TSF नि engै स्टूडेंट रक निरक खयनि सिं आं खनाखा ता छदंगु अरनि जे लीडर लीड खाय जनाय रक बाय निरक जे सातक जमनि कस्ट खामेन अमसं सिनि लाइमो मगो सिजन आं खाखायो जों खनाखा सिनि जे बोरै बदल रक अर जे पुलिस पर्सनल बाय जे ता हनाय harassment nang hosinai tani हमले री रक ससै जागै पब्लिकली एक्सपोज खायमा सनु खान बनि बागै जों अमनो कन्डेम खाय TSF नि engै जों पुलिस ऑफिशियल द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जों अमनो अपील खायनाय we are a peace loving people we want peace within the state we don't want violence बनि बागै जों सिनि मुभमेन्ट अब जों पीसफुली जों खाय दं कपाल का हमना सिनि जे जोंनो TSF नि जे स्टेप जोंनो फुनुग्रनाय सिनि एक्स रक दाबक सिनि TTADC नि गभर्नमेन्ट बासो जागबन बागै जों बेलायनो लाकी फिल खायगो सिनि चेयरमैन सिनि EM ते सिनि एक्स EM कनै दङ बनि बागै जों TSF जों बेलायनो ताहनाय फुंसु गबरनि बागै ते मामलायसाय बरम TSF नि याफारो अरचिनि चेयरमैन बरम बनां सर जगदीश देवर्मा दंगु तेचिनि EM सर रविन्द्र देवर्मा दंगु तेचिनि एक्स EM तिनि सर चन्द्रदय रूपिनी ते सिनि सर एक्स EM रोमनी देवर्मा बोबसिन लगे त बरक जत्तनि सिनि एक्स TSF बरकनो बरकनि जे हिंमानि आस्तेबो जों हिंगै फाइ दङैनो ताकसक जरा अ मुभमेन्ट हायके सिनि TSF नि जे आइडियोलॉजी जों हमनो दै दंमाका बनि बाय बरकनो जों बेलाय हामबाय बरक मोरालिस्टनि सपोर्ट खायलिया बरक फिजिकलीबो फायका बनि बाय बरकनो दैबो हामबाय बनि बागै जों
TSF borong no tei ni rojot tono borom rogo tabok ang borong no chini buskango kongdar gani bagai ang borong no joraya farnai ang sekango no chini chairman Sir Jagadish Devarmano ang jorai দীর্ঘক্ষণ ছিল এটা নিয়ে কি বলবেন? না ওদের কিছু ডিমান্ড ছিল TSF এর সেই হিসেবে বন্ধ রেখেছে রাস্তা কিছুক্ষণ অবরোধ ছিল আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি সবাই কথা বলেছি কথা বলার মাধ্যমে ওটা উচ্চ করা হয়েছে জাস্ট আচ্ছা স্যার একটা বিষয় যে আমরা যদি দেখি যেহেতু TSF একটা ছাত্র সংগঠন বন্ধ ডেকেছে কিন্তু আমরা যদি দেখি শাসক দল বিজেপি মানে বন্ধের পক্ষে নয় কখনোই তারা বন্ধের পক্ষ নয় এই জায়গায় পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে থাকা সত্ত্বেও মানে পুলিশের কি কোনো বন্ধ সফল করার জন্য কোনো নির্দেশ ছিল কি কোনো রকম কোনো সেরকম কেন নির্দেশ থাকবে বন্ধের পক্ষে কি থাকবে নাকি এটা বন্ধের সফলতার তো কোনো নির্দেশ সেরকম কি করে থাকে সেটা না তাদের নিজস্ব কিছু ডিমান্ড থাকে প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব ডিমান্ড থাকে শান্তিপূর্ণ মাধ্যমে আমরা পিসফুল মাধ্যমে ওটা বন্ধ তারা করেছে ডেকেছে কথাবার্তার মাধ্যমে বন্ধ এখন উইথড্র হয়ে গেছে এবং আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন যে ন্যাশনাল হাইওয়ে টোটালি ওপেন আছে গাড়িগুলো এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে সেই জিনিসটা আরেকটা জিনিস স্যার আমরা দেখেছিলাম প্রথমে যখন সকাল 7টা থেকে তারা 6টার সময় বলেছিল তখন দেখেছিলাম যে আপনারা পুলিশ প্রশাসন একটা পুলিশের সাথে তাদের ধস্তাধস্তি হয়েছে যে না রাস্তা বন্ধ করার জন্য সে তারপরে আবার দেখলাম যে পুলিশ থাকা সত্ত্বেও রাস্তা হয়েছে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ সেটা নিয়ে অনুসারে আমরা কাজ করি ঠিক আছে সিচুয়েশন অনুসারে কাজ করি যে হিসাবে যখন ধস্তাধস্তি করার কোনো অবকাশ নেই নর্মালি যখন কয়েকজন ছিল আমরা চেষ্টা করেছি যাতে প্রসেসের মাধ্যমে উইথড্র করে নেওয়া হয় কারণ ন্যাশনাল হাইওয়ে ব্লকে গেলে একটু সমস্যা হয় তো সেই হিসাবে আমরা কাজ করেছি তারপর কথাবার্তার মাধ্যমে ওদের লিডারদের সাথে কথাবার্তার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বন্ধ ওরা উইথড্র করে নিয়েছে দীর্ঘত স্যার আমরা যদি দীর্ঘ 4 ঘন্টা ছিল বন্ধ 5 ঘন্টা ছিল রাস্তা বন্ধ সেটা তো কথাবার্তার মাধ্যমে এখন আলোচনা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এখন বন্ধ ওপেন আছে থ্যাংক ইউ স্যার যেটাই আমাদের লফুল অ্যাকশন আছে সেই হিসেবে আমরা অ্যাকশন নিই স্যার দেখা গেল বজ্র বাস বরুণ সব কিছুই আনা হয়েছে কিন্তু তারপরে আপনারা প্রয়োজনীয় ব্যবহার করেন সবকিছু তো ন্যাশনাল হাইওয়ে না কথাবার্তার মাধ্যমে যে জিনিসটা সম্পন্ন করতে পারবো সেখানে আমরা কেন ফোর্স ইউজ করি ঠিক আছে সেটা আমরা পরবর্তীকালে যেটা লফুল অ্যাকশন দিতে হয় সেটা অ্যাকর্ডিংলি নেওয়া থ্যাংক ইউ